Yan guys, oh. Pritong prito. Ang ulam guys, oh, isda na pinarito guys. Tapos yan, malunggay. And then yan, fresh na gulay guys. Yan, oh. Patatas, kalabasa, carrots, sili. Yan, tapos ito. Yan lang guys, ang pagkain dito sa amin guys. Yan guys, oh. Yan natin gulay. Yan guys, so kumukulo na guys na malunggay. Yan, malunggay. Yan guys, yan lang guys. So ito mamiran pa dito natira guys, yan natira.